Ako, maduko, pasagain nyo eh. May ikot sila start. Game. Matagalan mo eh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Clap! Part 2 ba sa video part? Dari part oh. Dami ito, pwede na pang YouTube. Pwede. Para kung pang YouTube ba? Part, buksan mo part. Part, parigusa part. Part. Ano part parigusa eh? Part. Ako nga to, part pang ano lang to. Parigusa part. Parigos. Part, the best part. Sabay ano? Sabay gawayan. Sumbag mo, paniroon na mo. Kawayan. Match dance. Mga tulad nga tao na, masumbag na kasamang matang... Wala nyo, sumbag na mo part. Sabi ko sumag, Deron birthday. Karon. Bilis na liwan? Yeah, man! Kahit pansit part. Part, short mo. Ang gadugo. Hindi na. Kadura sa pera. Sila daw buti nila sa short mo. Ulong. Challenge ko, wala lang nakan. Direct. Si Bayaw na narama challenge. Okay. 1-on-1 versus Punch versus ano? Ano pusta na yan? Uy, lang yan. Maya na. Teka, magsumbag niyo suman. Karon. Sige, be. Gurat sumbag. Okay. 1, 2, 3, go! Liwan. 1, 2, 3. Sige, liwan. Again. 1, 2, 3, go! Di pa na rin. Sige, game. 1, 2, 3. Sige, pagatos. Tadengan nyo bla. 1, 2, 3. Be. Tawa magbayaw. Oh, di puta, sumala ang hangin yun. Sala ang hangin. Pariyog. Draw. Again. Maliwat. Rematch. Sino marimatch? Rematch.